अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम मत्ती की अंजील, जो कि नए अहदनामे की पहली किताब है, उसके 28वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जिसका बहुत ही अहम मौजू है मसीह का जिंदा होना। गुज़िश्ता किस्त में हमने अपने प्यारे खुदावंद और निजात दहिंदा यीशु अल मसीह की मौत के बारे में बात की थी, और आज हम मसीह के जिंदा होने के बारे में बात करेंगे। जिंदा होने से क्या मुराद है, जिंदा होने के क्या शवाहिद हैं, जिंदा होने की क्या बरकत हैं, और जिंदा होने के गवाह कौन हैं। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, 28वां बाब शुरू करने से पहले मैं 27वें बाब की आखिरी आयत पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। जरूर। उसका नाम मुबारक हो। खुदाउन की तदफीन के बाद कब्र में 62वीं आयत में यूं लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा, और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। 28वां बाब जो जिंदा होने के बारे में है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले यहाँ कब्र की सख्त और महफूज तरीन निगहबानी की कहानी पाई जाती है। ना सिर्फ एक या दो, बल्कि पहरेदारों का एक गिरोह था जो मसीह को कब्र के अंदर रखने के लिए ड्यूटी पर फाइज था, पर खुदा की मर्जी कुछ और थी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि किसी ने कहा है कि फितरत के सूरज को रोकना रास्तबाजी के सूरज को मुर्दों से तलू होना 1000 गुना बेहतर और आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि पिलातुस कमजोर और बुज़दिल शख्स ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। उसने 2 तरीकों के हालात में अच्छा अमल किया। गैर इरादी तौर पर उसके रवैये पर आसमान का तसल्लुत था, जैसा कि उसने उसके खिलाफ इल्जाम लगाया, यीशु यहूदियों का बादशाह है। लेकिन यहूदियों ने एहतजाज किया कि ये ना लिखा जाए, लेकिन पिलातुस ने कहा, मैंने लिख दिया है, और वो शेर की तरह खड़ा था। हालांकि वो कमजोर था जब वो उसे मसलूब करने पर जोर दे रहे थे, और जब वो उसके पास आए कि इसकी कब्र की निगरानी की जाए तो उसने इनकार किया और उनसे कहा कि निगरानी तुम ही करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये काम कैसे करना है, ताकि वो ये ना कहें कि हुक्म के साथ वादा हुआ है। तो उसने कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, और उसने कहा कि जाओ इसकी निगरानी करो, और हकीकत में ऐसा हुआ। ये सब उन नाकस हथियारों की माने थे जो वापस चलने वालों के सीनों पर फायर किए जाते हैं, और ये मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत साबित हुए। और जैसा कि मैंने गुज़िश्ता किस्त में आपसे कहा था, मसीह ने उनसे कहा कि जब तुम इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो तुम जानोगे कि मैं वही हूं। उन्होंने इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया और हैकल का पर्दा 2 हिस्से हो गया, और ये उनके लिए सबूत था कि मसीह जी उठा है, और मसीह मुर्दों में से जी उठा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। अब मैं 28वें बाब की तरफ जाऊंगा। हमने पहली आयत में पढ़ा, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले 2 दिन पौ फटते वक्त मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो एक बड़ा भौचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्तों ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो, यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया।
इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। भाई यूसुफ, मैं यहाँ पर आपसे इब्तदाई बयानात पर तबसरा और वजाहत चाहूंगा। जब मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आईं तो क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा? क्या फरिश्ता मसीह को जिंदा करने आया था या फरिश्ता मसीह के जिंदा होने की तस्दीक करने आया था? मसीह अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा था और उसने यूहन्ना में कहा कि कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, बल्कि मैं उसे खुद देता हूं और मुझे उसके दहने का इख्तियार है। और जब उसने रूह सौंपी तो यही हुआ, और उसे लेने का भी इख्तियार है, मुर्दों में से जिंदा होने के जरिए नहीं। मसीह को फरिश्तों से किसी किस्म की मदद की जरूरत ना थी, क्योंकि वो बाप के जलाल और अपनी कुदरत से जिंदा हुआ था, और मसीह के पास खुद जिंदा होने का इख्तियार मौजूद था। लेकिन कब्र से पत्थर हटने का मकसद दिलचस्पी रखने वाले गवाहों के लिए एक सबूत था, और यकीनी तौर पर तमाम सच्चे ईमानदार इस पत्थर हटने के मामले में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले थे। वो उस दिन से आज तक इस बात में दिलचस्पी रखते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे यह भी कहूंगा कि अगर आप पहले करंथियों का 15वां बाब पढ़ें तो अगर मसीह जिंदा ना होता तो क्या होता? तो फिर हम और रसूल झूठे गवाह होते और बाइबल झूठी और गलत करार दी जाती, और हम अब भी गुनाहों में जिंदगी गुजारते और काबिले रहम होते। तबाही और आफतें नाजिल होती अगर मसीह जिंदा ना होता। इसलिए शैतान जिंदा होने से नफरत करता है जैसे वो सलीब से नफरत करता है। इसलिए मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए थे उनमें से पहला फल हुआ। शुक्रिया भाई यूसुफ। बाब के आगाज में मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र देखने आईं, और हम उन वाकयात से वाकिफ हैं, लेकिन जब हम चारों अनाजील को साथ साथ देखते हैं तो हम उन वाकयात की तरतीब में कुछ इख्तलाफात देखते हैं। हम चाहते हैं कि वाकयात को तरतीब दीजिए ताकि नाजरीन अच्छी तरह समझ पाएं। अगर आप गौर करें तो चारों अनाजील में एक जैसे वाकयात का जिक्र नहीं है, लेकिन इन सब में कोई तजाद भी मौजूद नहीं। और हम यूहन्ना और मरकस की अंजील से ये समझते हैं कि पहले खुदावंद मरियम मगदलिनी पर जाहिर हुआ। वो सबसे पहले मरियम पर जाहिर हुआ जब वो कब्र पर गई थी, जिसका जिक्र यूहन्ना के 20वें और मरकस के 16वें बाब में है। और फिर यहाँ वो दो औरतों पर जाहिर हुआ जब वो वापस जा रही थीं। फिर वो पतरस पर जाहिर हुआ, हम नहीं जानते कब और कहाँ, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो उसी दिन उस पर जाहिर हुआ। फिर वो शागिर्दों पर जाहिर हुआ सही। जो अमाउस की तरफ जा रहे थे, जैसा कि हमने लूका 24 और मरकस 16 में पढ़ा है। और फिर आखिर में वो तमाम शागिर्दों पर एक साथ जाहिर हुआ सिवाय तोमा के, और वहां 10 रसूल थे, और रसूलों के अलावा कुछ और लोग भी थे जो बालाखाना में जमा थे, और उन्होंने मसीह को देखा और तस्दीक की कि वो मुर्दों में से जी उठा है। शुक्रिया। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। अट्ठाईसवें बाब की दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। लेकिन लूका 24:4 में लिखा है, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। क्या वहां एक फरिश्ता था या फिर दो? जी भाई। उस फरिश्ते ने दो फरिश्तों के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया, क्योंकि वो फरिश्तों का एक गिरोह था। फरिश्तों ने पत्थर को हटाया और बैठ गए, हालांकि उस पर रोमी सल्तनत की मोहर भी लगी हुई थी। क्योंकि वो एक फरिश्ता था और उसे रोमी सल्तनत की मोहर की कोई परवाह न थी, इसलिए उसने पत्थर को पीछे हटा दिया, गोया वो पत्थर पर आसमानी मोहर था। ये उनके लिए खुशी की बात है जो मसीह पर ईमान रखते हैं, बिलखसूस उन अकीदतमंद औरतों के लिए जो मसीह की लाश की तदफीन के लिए तैयारी करके आई थीं, और उन्होंने जाना कि मसीह जी उठा है। लेकिन जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है कि वहां कब्र पर दो फरिश्ते थे, एक को सरहाने और दूसरे को पांव वाली साइड पर बैठे देखा, जहां यीशु की लाश थी।
किसी ने कहा कि लाजर की बहन मरियम ने मसीह के सर को इज्जत दी, उसने उसके पाँव को भी इज्जत दी जब उसने उसे इत्र से धोया, और जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो वहां एक फरिश्ता उसके सर और दूसरा पाँव वाली साइड पर बैठा। मतलब एक से ज्यादा फरिश्ते थे, लेकिन उन सब के पास एक खास काम था। और हमेशा किसी हिस्से का जिक्र करना पूरे वाक़े का इनकार नहीं होता। सही। इसके बाद उसने 11वीं आयत में कहा, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। यहूदियों ने पहरेदार के साथ क्या किया? मसीह के जी उठने के बारे में झूठ फैलाने में उन्होंने कैसे हिस्सा लिया? मतलब उन्होंने बहुत सा रुपया दिया, और मैं देखता हूं कि मसीहत का कशिशे सकल उन बदकारों के तर्ज अमल से निकला है, क्योंकि उन्होंने बदकार यहूदा को रुपया दिया और उन्होंने झूठे गवाहों को रिश्वत दी। लेकिन जो हुआ वो उनके लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था, और शैतान के लिए भी, कि मसीह जिसको हमने मारा था वो मुर्दों में से जी उठा है। वो चाहते थे वो मरे और कहानी खत्म हो जाए, पर सही। उसने जाना कि ये मसीह की कहानी का इख्तिताम नहीं, ताकि शरीर इख्तिताम ना लिखें। लेकिन मसीह मुजरमों के दरमियान मरा, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा था। मतलब उसने मौत के तीसरे दिन ही बाप के फजल से मौत पर फतह पा ली। मैं यहाँ ये देखता हूं कि मसीह का जी उठना ही मसीहत के कशिशे सकल का मरकज है, और इसलिए ये उसका इनकार करना चाहते थे। किसी ने कहा कि जी उठने का इनकार इसलिए नहीं किया गया कि सबूत कम थे, बल्कि इसलिए कि बहुत से सबूतों को रद्द किया गया, और इसका नतीजा उसके जी उठने का इनकार है। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि मसीह का जिंदा होना सबूतों के साथ तस्दीक शुदा है। और 50 से भी कम दिनों के बाद पतरस ने उसी शहर में खड़े होकर ये कहा कि मसीह जिंदा हो गया है, जो मौत के बंद खोलकर जी उठा। और जब हम इमाल के छठे बाब पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि काहिनों की एक बड़ी गिरोह इस दीन के तख्त में हो गई थी। पर क्यों? मैं इसमें दो वजूहात को देखता हूं। हैकल का पर्दा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। काहिनों ने आपस में बात की होगी। मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात की तस्दीक करता है कि वही खुदा है, इसलिए काहिनों की बड़ी गिरोह बाद में ईमान ले आई। मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? उसे मुर्दों में से जी उठना क्यों जरूरी था? दर हकीकत मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबब से बहुत सी चीजों की तस्दीक होती है। पहली बात ये कि बाइबल बहुत सी आयात में ये तस्दीक करती है कि वो जी उठेगा। मतलब कि बाइबल सच्ची किताब है, और मसीह ने भी 7 मरतबा कहा कि वो मुर्दों में से जी उठेगा, और अगर ऐसा ना होता तो शायद कलाम गलत होता। और फिर मसीह का जी उठना उसकी अलूहियत का एक वाज़ेह सबूत है, और उसने कहा इस मकदस को ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। बस ये साबित हुआ कि वो खुदा है, और कौन ऐसा कर सकता है। मुझे याद है कि जब मैं यहोवा विटनेस वालों से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि कहानी बहुत सादा और आसान है। मतलब मसीह खुदा नहीं, और इमाल 2 में एक वाज़ेह आयत मौजूद है जिसमें लिखा है खुदा ने उसे जिंदा किया। इस आयत का वाज़ेह मतलब ये है कि वो खुदा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आपको एक ऐसी आयत दिखाऊं जहां लिखा है वो खुद जिंदा हुआ, तो फिर क्या वो खुदा होगा? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आयत नहीं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी 2 आयत हैं। एक आयत यूहन्ना 2 और दूसरी 10 में मौजूद है। एक ये कि वो खुद जिंदा हुआ, और एक उसके नाम की तकमील है, जैसा मसीह को खुदावन ने मुर्दों में से जिंदा किया और वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास ठहराने के लिए जलाया गया, और यही जी उठने के और सबूत मसीह हैं। की कामिल इंसानियत का सबूत है। बिल्कुल अगर मसीह की इंसानियत में कोई गुनाह होता तो वो मौत की जद में आ चुका होता, ना अपने मुकद्दस को सही। सड़ने देगा। खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। सही। आपने हमें बताया कि मसीह क्यों जिंदा हुए। यकीनी तौर पर मसीह जी उठने की बरकत के साथ था। मसीह की जी उठने की क्या बरकत हैं जिनसे हम मुस्तफीद हो सकते हैं? पहली बरकत रास्तबाज ठहराया जाना है। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया, और हम सबको रास्तबाज
ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، نیز ہمارا جلایا جانا، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ مسیح مر گیا اور جی اٹھا، اور اسی طرح خدا کو بھی جو سو گئے ہیں مسیح کے وسیلے اسی کے ساتھ لے لے گا۔ یہ تمام نتائج ہمارے لیے زبردست ہیں، لیکن بدکاروں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو یہ بدکاروں کے لیے اچھی خبر ہوتی، لیکن اس نے یہ ثابت کیا کہ عدالت ہے، کیونکہ اس نے مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور مسیح مصنف ہے۔ اور پھر یقینی طور پر عدالت ایک وجود رکھتی ہے، جیسا کہ پالوس رسول نے اعمال 17:31 میں اس بات کو واضح طور پر بتا دیا تھا۔ شکریہ، ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کیا پرانے عہد نامے میں مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں کوئی نشان، پیشن گوئیاں یا علامات ہیں؟ جی ہاں، بھائی، بالکل، کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ کلام مقدس کے مطابق وہ جی اٹھے گا، اور یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ مثال کے طور پر کشتی جو کہ مسیح کی علامت ہے، اور ہر کوئی جو اوپر سے آنے والی آفات سے کشتی کے اندر پناہ لیتا ہے، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی ارارات کے پہاڑوں پر ٹک گئی، اور اسی دن مسیح جی اٹھا۔ مطلب نوح کی کشتی 17ویں تاریخ کو پہاڑ پر آ کر ٹک گئی، اور 14ویں تاریخ کو فسح تھی، جو کہ جمعرات کا دن تھا، اور انہوں نے 15ویں تاریخ کو فسح کھائی تھی۔ اسی طرح اتوار پہلے مہینے کا 17واں دن تھا، جو ماضی میں 7واں مہینہ اور خروج کے 12ویں باب میں پہلا صحیح۔ تھا۔ ایک اور مثال اسحاق کے واقعے سے ہے، جس کے باپ نے علامتی معنوں میں اسے مردوں میں سے واپس حاصل کیا تیسرے دن، کیونکہ 3 دنوں کے بعد اس نے انہیں دور کی جگہ دکھائی، اور اسحاق اپنے باپ کے ساتھ تیسرے دن واپس آیا۔ ہم یونا کا نشان متی کی انجیل کے 12ویں باب میں مسیح نے کیا، کیونکہ جیسے یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات اور 3 دن زمین میں رہے گا۔ نیز یہ مسیح کی مقرر کردہ 7 عیدوں میں پہلے پھلوں کی عید میں بھی ہے۔ احبار 23 میں تیسری عید پھلوں کی عید تھی، اور پہلے پھلوں کی عید مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے بات کرتی ہے۔ اب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو مسیح میں سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا ہے، اور زبور 22 کی 21ویں اور 22ویں آیت اس کی پیشن گوئی ہے۔ تو نے مجھے ببر کے منہ سے بچایا، تو نے مجھے جواب دیا، میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا۔ اور یسایہ 53 میں لکھا ہے، اس کی قبر بھی شریروں میں ٹھہرائی گئی تھی، اور وہ دولت مندوں کے ساتھ اپنی موت میں موا۔ اپنی موت میں موا۔ وہ اپنی نسل کو کیسے دیکھے گا جبکہ وہ مر گیا ہے؟ کیونکہ وہ جی اٹھا ہے۔ اور زبور 16 کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہ صحیفوں میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح کلام کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جلال سے جی اٹھا ہے۔ لہٰذا کلام کے مطابق مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں پرانے عہد نامے میں حوالہ جات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پیش گوئیوں میں ہو یا پھر علامات میں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اب میں اس باب کے آخری حصے پر جاؤں گا، جو مسیح کے جی اٹھنے کا نہ نظر آنے والا نتیجہ ہے۔ 16ویں آیت، اور 11 شاگرد اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس حصے کو ارشاد اعظم کہا جاتا ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو زمانوں متاثر کیا ہے تاکہ وہ دنیا کی انتہا تک جا کر لوگوں کو مسیح کے لیے جیتیں۔ 16ویں سے 20ویں آیت میں چند الفاظ، لیکن انہوں نے عقیدت اور مسیح کی پیروی میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ ہمیں ان آیات پر بات کرنی چاہیے، آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ گلیل سے پہاڑ کی طرف گئے تھے، اور متی کی انجیل میں کلیدی لفظ
پہاڑ ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک بادشاہت کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ انجیل پہاڑوں سے بھری ہے۔ صحیح 4 باب سے شروع کریں، آزمائش کا پہاڑ ہے، صحیح اور 5ویں باب میں پہاڑی واز کا پہاڑ ہے۔ انجیل کا اختتام بھی پہاڑ کے ساتھ ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس کی پرستش کی، ایک پہاڑ کی پرستش۔ اور یہی نہیں، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر وہ مجسم خدا نہ ہوتا تو کیا یہ ممکن ہوتا کہ نہ صرف تمام زمین کا اختیار بلکہ آسمان کا اختیار بھی اسے دیا جاتا؟ اگر وہ خدا نہیں تھا یہ کون ہو تو سکتا ہے؟ پھر وہ کون تھا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا، مطلب کل اختیار میرے پاس ہے، تم جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس نے 10ویں باب میں رسولوں کو بھیجا اور انہیں بتایا کہ غیر قوموں کے پاس نہ جانا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں بلکہ وہ سب جانتا ہے۔ تم اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ، کیونکہ اسرائیل کے گھرانے نے اپنے مسیحا کو رد کیا ہے، پس تم جاؤ اور جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ۔ مسیح نے ان کو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا جنہوں نے مسیح کو رد کیا، پس تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ لیکن یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن خدا جانتا تھا کہ وہ پورا کریں گے۔ جاؤ اور انہیں بپتسمہ دو، لیکن وہ واحد خدا نہیں بلکہ 3 شخصیات ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور پھر ان کو یہ تعلیم دو تاکہ ان سب باتوں پر عمل کریں جو میں نے تم کو حکم دیا۔ یہ کتنا اچھا ہے! اور کہا کہ جاؤ، اور یہ بھی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ، اور اس سے بھی کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہزاروں دلوں کو بلکہ لاکھوں ان کے اندر چلے گئے اور خداوند ان کے ساتھ ہی رہا۔ بھائی یوسف، یہ ارشاد کب تک مستحکم ہے؟ کیا یہ ارشاد ان 12 کے لیے تھا یا پھر ان 12 کے بعد آنے والوں کے لیے بھی جاری ہے؟ جی ہاں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، مگر وہ دنیا کے آخر تک اور نہیں پوری رہیں دنیا گے، تک نہیں پہنچ سکتے؟ اور پوری دنیا تک نہیں بچیں گے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم بادشاہ کی فرما برداری کریں۔ اس کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو اس کے کلام کو مانتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑی اجرت ہے۔ شکریہ بھائی، در حقیقت ہم متی کی انجیل اور اس کے تمام واقعات اور ابواب سے انتہائی طور پر مطمئن ہو چکے صحیح۔ ہیں۔ صلیب، قیامت اور قیامت کی فتح پر غور کرتے ہوئے ہمارے دل اندر سے جل گئے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف۔ آئیے مہمانوں سے جی رائے جانیں۔ ضرور۔ میں جاننا چاہوں گا کہ مسیح کی صلیب سے متعلق آپ نے آج کے پروگرام میں کیا سیکھا؟ مسیح اپنی قدرت اور قابلیت سے زندہ ہوا، اور فرشتہ کسی بھی چیز میں شامل نہیں تھا، بلکہ صرف پتھر کو ہٹایا تاکہ چشمدید گواہوں کو دیکھ سکے کہ مسیح واقعی جی اٹھا ہے۔ انسانی دل کتنا تاریک ہو سکتا ہے! سردار کاہنوں اور فقیوں نے صرف مسیح کو مصلوب ہی نہیں کیا بلکہ مسیح کی قبر پر بھاری پیرا بھی بٹھایا، اور پھر وہ پہرے داروں کو رشوت دے کر مسیح کے جی اٹھنے کو بھی جھوٹا بنانا چاہتے تھے۔ معاملہ بہت واضح تھا، اور یہ ان کے پاس آخری موقع تھا کہ مسیح معجزانہ طور پر انہیں تبدیل کرتا، لیکن انہوں نے انکار کیا، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ یہ سچ ہم تک مسیح کے جی اٹھنے اور گواہوں کی گواہی کے ساتھ پہنچا، جو ہم سب کی نجات کا سبب بنا۔ جی اٹھنا اس کی الوہیت کی تصدیق کرتا ہے۔ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، اور اس کی انسانیت کی تصدیق ہوئی نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، یہ وہ خوشخبری تھی جس کے بارے میں پولوس نے منادی کی۔ پولوس نے اس خوشخبری کی منادی کی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ پرانے عہد نامے کے صحیفوں میں مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئیوں اور علامتوں میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا۔ آسمان میں فیصلہ کیا گیا کہ مسیح کب آئے گا اور کب مسیح کی موت ہوگی اور وہ کیسے مرے گا اور وہ کہاں مرے گا، لیکن آسمان میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ مسیح کیسے زندہ ہوگا اور کب ہوگا۔ آسمانی منصوبے میں پہلے ہی سے ہر چیز تیار کی گئی تھی اور مسیح کے اختیار میں تھی۔ وہی ہے جس نے کئی بار ذکر کیا کہ وہ یروشلم جائے گا
اور مارا اور مصلوب کیا جائے گا، لیکن وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ وہ تمام واقعات پر اختیار رکھتا تھا، وہ واقعات کی رہنمائی کر رہا تھا، اور اس کے معاملات کبھی بھی رد عمل نہیں ہو سکتے۔ اسے صلیب پر جانے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، وہ صلیب پر اپنی مرضی کے بغیر نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنی روح کو خود سونپا۔ عزیز ناظرین، مسیح خود مرا، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ حقیقی طور پر ناصرت کا مسیح وہ تھا جو صلیب پر مرا، لیکن مسیح کون ہے؟ وہ قیامت اور زندگی ہے۔ مسیحی ایمان کی فتح کی بنیاد مسیح پر ہے جو صلیب پر موا، لیکن وہ فتح کے ساتھ جی اٹھا۔ عزیز ناظرین، اگر آپ شخصی طور پر مسیح کی موت کو اپنے لیے مختص کرتے ہیں تو آپ جی اٹھنے کی زندگی اور جی اٹھنے کی فتح کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بدکاری اور سرکشی اور بدعمالی میں بندھے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ فکروں اور بدکاری اور سنگین خواہشات کے بوجھ تلے دبے ہوں، لیکن شخصی طور پر جب آپ مسیح کو قبول کریں گے تو آپ فتح کی لذت اور جی اٹھنے کی فتح کو محسوس کریں گے۔ اگلے پروگرام میں نئی کتاب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔